নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, রাজস্থান থেকে উঠে এসেছে একটা ভয়ানক ছবি। তার কারণ বিএলএ অর্থাৎ যারা ভারতীয় জনতা পার্টি কিংবা যে কোনো পার্টির তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা মনোনীত সদস্য ছিলেন, যারা একদম সমর্থন করেছিলেন, যারা সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে সাহায্য করেছিলেন বিএলওদেরকে যখন এসআইআর এর ফর্ম বিলি করা হচ্ছিল এবং তোলা হচ্ছিল বাড়ি বাড়ি থেকে, সেই সময় যারা বিএলএ ছিলেন তারা এই মুহূর্তে রাজস্থানে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন সেটা মারাত্মক ঘটনা। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিএলএ যারা ছিলেন তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের একটা কাজ দেখা গিয়েছে এবং সেটা অভিযোগ করছেন কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি একদম প্রেস কনফারেন্স করে বলেন যে যতদিন পর্যন্ত অমিত শাহ এখানে আসেননি, অর্থাৎ রাজস্থানে আসেননি, ততদিন পর্যন্ত ব্যবস্থাটা ঠিকভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু তার পরবর্তীতে ঘটনাটা একদম বদলে যেতে থাকে। অমিত শাহ এসে বলতে থাকেন যে কংগ্রেসের ভোটারদেরকে চুজ করে করে বাদ দেওয়ার একটা নির্দেশ। এবং সেই জায়গা থেকে আমরা কয়েকদিন আগে আপনাদের একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম যে একজন বিএলও তিনি বলছেন যে কোনো মতেই আমি এই মুহূর্তে আমার এরিয়ার মধ্যে বৈধ ভোটারদেরকে বাদ দিতে পারবো না। তার কারণ এদের কাছে ডকুমেন্টস আছে এবং আমি দরকার হলে আপনার অফিসে যাচ্ছি এবং অফিসে গিয়ে আমি সেখানে দরকার হলে প্রাণ ত্যাগ করবো, আমাকে সাসপেন্ড করে দিন, কিন্তু এই ধরনের চাপ দেবেন না এবং বিজেপির চাপে থেকে আমি আর কাজ করতে পারবো না। এবং সেই কথাটাই এই মুহূর্তে কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তিনি একদম নির্দিষ্টভাবে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন। আপনারা জানেন এসআইআর এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরিয়ে গিয়েছে এবং ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরোনোর পরে 1 মাস সময় দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন যে যদি কারোর নাম বাদ গিয়ে থাকে কিংবা নামের স্পেলিং বাদ গিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা আবারও আবেদন করে সেই নামের স্পেলিং ঠিক করতে পারে বা নাম তুলতে পারে ইত্যাদি ঘটনা। তো সেই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে রাজস্থানের একটা ছবি যেটা উঠে এসেছে, কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি একদম সরাসরি তিনি বলছেন যে অমিত শাহ আসার পর থেকে এখানে সামগ্রিক চিত্রটাই বদলে গিয়েছে। এক একজন বিএলএ, এক একটা পার্টির, যে কোনো পার্টির বিএলএ যেখানে একদিনে 10টার বেশি অভিযোগ পত্র জমায়ে দিতে পারে না, সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ, সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে কি করে করলো এই যে সামগ্রিকভাবে এই বিএলএরা এক এক দিনে 100 ফর্ম জমা দিচ্ছে, সেটা হচ্ছেটা কিভাবে এবং সেটা অ্যাকসেপ্টেডই হচ্ছে কি করে। এছাড়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিযোগ তুলেছেন তিনি বলছেন এই বিএলওদেরকে একদম বাধ্য করছে, অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের যারা আধিকারিক তাদেরকে বাধ্য করছে এবং জোর করছে যে আপনারা আমাদেরকে ওটিপি গুলো দিয়ে দিন, আমরা ঠিক করব কে বৈধ ভোটার কে বৈধ ভোটার নয়। অর্থাৎ সামগ্রিকটা রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক একটা দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্থানে চলছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের পক্ষ থেকে তাদের বিএলএ যারা তারা সামগ্রিক বিষয়টা বিএলওদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং বিএলওদেরকে এটা পর্যন্ত বলা হয়েছে যে আপনারা আপনাদের যে ওটিপি আসছে ফোনে সেই ওটিপিটা আমাদেরকে দিন এবং আমরা ঠিক করব কার নাম রাখা হবে কার নাম রাখা হবে না। আপনারা শুনুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজস্থান তিনি কি কি ঠিক অভিযোগ আনছেন, তাহলে আপনারা সমস্তটা বুঝতে পারবেন এই মুহূর্তে এসআইআর এর যে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটা সেটার মধ্যে কিভাবে ঠিক কাদা মেশানো হচ্ছে, কিভাবে ভোটার লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে এবং ডবল ইঞ্জিন স্টেট গুলোর ঠিক আসল চেহারাটা কি। আপনারা নিজেই বিচার করুন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখুন রাজস্থানের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তার কি বক্তব্য, তার কি অভিযোগ। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1,000, 2,000, 3,000 के लगभग जीती हो, वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना वर्ग विशेष के,
कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था। और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के, उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। नियम ई रोल बुक जो कहती है, वो नियम ये कहता है पेज 13 पे कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। यानी 14 तारीख तक जो फार्म दिए गए उसका आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद में ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 627 फार्म दिए और 2000 फार्म दूसरे दिन फिर लेकर के गए। एसडीएम ने उनको मना कर दिया। जूली साहब स्वयं बताएंगे इनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का किया गया। अब 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला गया है, उसमें उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, फार्म भी अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी बहुतों सौ में नहीं है। इस प्रकार से जो मेरे पास एक डाटा है, जो सरकार का अधिकृत डाटा है, 15 तारीख को जब हमने इलेक्शन निर्वाचन आयोग से वहां पर जाकर के नवीन महाजन साहब से निवेदन किया कि ये खेला चल रहा है और इस तरीके से भयंकर प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तक एसडीएम को फोन कर रहे हैं, आप 3 साल यही नौकरी करने हो, आप इस तरीके का जो है वो फार्म हमारे एक्सेप्ट कीजिए और चढ़ाइए। तो ये जो भारत जो जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है, मैं एक एक के विद सिग्नेचर उनकी जो कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप कहेंगे तो सारे हम लोग कॉपी आपको दे देंगे। उसमें भी 1,40,000 के लगभग तो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवा लिए उस 15 तारीख के अंदर।